बंदा है और मैं इस बंदे से प्रैंक कर रहा हूँ। इसको मैं नहीं मार रहा हूँ, मार तो सकता हूँ। जोन छोटा हो जाएगा तब भी नहीं मारूंगा उसको। इसका प्रैंक में बहुत मज़ा आ रहा है हमको भी। देखते हो बंदा क्या करता है इस ड्रॉप में। इसमें কাদা কচলো তোর মা যে চিল্লে কাদা কছে ওই বাপ রে কছে এরম কছে এবার কছে মুই যদি উটা বাড়ির বউ হও তোর মা আমাকে ছিড়ি খাবে। নাচুনি বেটি এ কি কাক বাল লটকান দিলা বুঝি আর দেখ মুই দিয়ে দেখ মরে যাম। এই বয়সে এরম যদি কাঁথা পাক্কা পাক্কা বাড়ি নেই নুন আর তোমার যাচ্ছে মিঠুন মারুমলা জোতা কত খিলাম ভাতটাকে একদম মিথ্যা পাঠাবো না। ये देखो ওই চেয়ারটাকে নাম করছিলি वो भी परेशान हो गया उसको मैं। हाँ ফোন করি কম আস্তে আস্তে খবর নিম সব খবর দেওয়া হয় ইলাই খবর দেওয়া হয় না। হ্যাঁ একটা আর্মি আছে লোক ফোন লাগাইছু বুঝি বেকালে মোটর সাইকেল নিম 2 লাখ টাকা নিম কোজে মোর বাপ 1 টাকাও দিয়ে পাবে না বুঝি ভাগ না চুনির বেটি। তোর ফুল এরম কথা জীবনও কইবি না বা তোকে শোনাবো এরম ভিক্ষারিটা। তুই কি বুঝা বার আব্বা হেড তুই বার কি কব না চুনির বেটি। হ্যাঁ তোরা কাজ তুই তোর পছন্দ বিয়া করবো ডিবেলে হয় না নাম চুনি বেটি। तुमको তোরা खुशी করে যা দিবেন আমরা তালিম आज हमें दिल्ली पालम। जोन भी छोटा हो चुका है देखियो गाइस कितना छोटा हो चुका है जोन और हम इस जोन में फाइट कर रहे हैं। मैं उस बंदे को दिखा दूंगा। मादर इल्लो अरे बुझा किसका हुआ।